Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ngaji online Kitab Fathul Qorib, makna ala pesantren. Sekarang sampai kepada pats 20, yaitu fasal fi qasris shalah wa jam'iha. Fasal menerangkan tentang sholat qasar dan jamak. Faslun fi qasris sholati wa jam'iha. Wa yajuzu lil musafiri ay al mutalabbisi bis safari qasrus sholati ar-rubaiyati la ghairiha min sunaiyatin wa sulasiyatin. Faslun, adapun ini ialah fasal fi qasris sholati, dalam mengqasar sholat, wa jam'iha, dan menjamak sholat. Wa yajuzu lil musafiri, wa yajuzu dan boleh lil musafiri, bagi musafir, ai artinya al mutalabbisi, orang yang melakukan, bis safari, pada perjalanan, qasrus sholati, apa mengqasar sholat, ar-rubaiyati, yang bangsa 4 rakaat, la ghairiha, bukan selain 4 rakaat, min sunaiyatin, rupanya dari sholat 2 rakaat, wa sulasiyatin, dan sholat 3 rakaat. Pasal menerangkan tentang sholat qasar dan jamak sholat. Diperbolehkan bagi musafir, orang yang sedang bepergian, untuk mengqasar sholat yang berjumlah 4 rakaat, bukan yang lainnya selain 4 rakaat, yaitu 2 rakaat dan 3 rakaat. Wa jawazu qasris sholati ar-rubaiyati bi 5 syara'ita. Al-awwalu ay yakuna safaruhu ay asy-syakhsu fi ghairi ma'siyatin wa huwa syamilun lil wajibi ka qada'i dainin, walil mandubi kasilati rahmi, walil mubahi kasafari tijaratin. Wa jawazu qasri sholati, adapun bolehnya mengqasar sholat, ar-rubaiyati, yang bangsa 4 rakaat, bi 5 syara'ita, ialah dengan 5 beberapa syarat. Al-awwaluh, adapun yang pertama, ayyakunah, ialah harus ada, safaruhu, apa perjalanannya, ai artinya asy-syakhsu, perjalanannya seseorang, fi ghairi maksiatin, ialah sebab selain maksiat. Wa huwa, adapun safar, syamilun, ialah mencakup, lil wajibi, pada perjalanan wajib, ka qada'i dainin, seperti melunasi hutang, walil mandubi,
dan pada perjalanan sunnah, kasilatirrohmi, seperti silaturahmi, walil mubahih, dan perjalanan mubah, kasafari tijarotin, seperti perjalanan berdagang. Diperbolehkan mengqashar sholat dengan 5 syarat. Pertama, perjalanan yang dilakukannya bukan untuk maksiat, yaitu mencakup perjalanan wajib seperti untuk melunasi hutang. Perjalanan sunnah seperti untuk silaturahmi, dan perjalanan mubah seperti perjalanan untuk berdagang. Amma safarul maksiyati kasafari liqat it-tariqi fala yatarakhasu fihi biqasrin wala jam'in. Amma safarul maksiyati, adapun perjalanan maksiat, kasafarin seperti perjalanan liqat it-tariqi untuk begal jalan, fala yatarakhasu, maka tidak mendapat rukhsah, fihi, di dalam safar, biqasrin, mengqashar sholat, dengan mengqashar sholat, wala jam'in, dan tidak jamak sholat. Adapun perjalanan maksiat seperti perjalanan untuk membegal di jalan, saat melakukan perjalanan ini seseorang tidak diperkenankan qashar dan jamak sholat. Wasani antakunah masafatuhu ay as-safari sittata asyarah farsahon tahdidan fil asohi, wala tuhsabu muddatur ruju'i minha. Wasani, adapun yang kedua, antakunah, ialah ada, masafatuhu, apa jaraknya perjalanan, ai as-safari, artinya perjalanan, sittata asyarah, ialah 16 farsahon, apanya, farsahnya, jaraknya, tahdidan, hale, dengan pasti, fil asohi, menurut kaul asoh, wala tuhsabuh, dan tidak dihitung, muddatur ruju'i, apa masa pulangnya, minha, dari masafah, dari jarak perjalanannya. Kedua, jarak perjalanannya mencapai 16 farsah secara pasti menurut kaul yang asoh, dan jarak yang ditempuh saat pulang tidak dihitung. Wal farsahu salah satu amyalin, wahina idin famajmu'ul farasihi samaniyatun wa arba'una mailan, wal mailu arba'atu alafin khutwatan, wal khutwatu salah satu aqdamin, wal muradu bil amyali al hasimiyatu. Wal farsahu, adapun satu farsah,
Salah satu amyalin ialah 3 mil. Wahina idin, dan demikian, famajmu'ul farasihi, adapun seluruh farsah, samaniyatun wa arba'una mailan, ialah 48 mil. Wal mailu, adapun 1 mil, arba'atu alafi hutwatan, ialah 4000 langkah. Wal hutwatu, adapun 1 langkah, salah satu akdamin, ialah 3 telapak kaki. Wal muradu, adapun yang dimaksud bil amyali, dengan kata-kata mil, al-hasimiyatu, ialah mil bangsa Hasim. Wasalisu ayyakuna al-qasiru muaddiyan lis-salati ar-rubaiyati. Ammal fa'itatu hadaron fala tugda fihi maksuratan. Wal fa'itatu fis safari tugda fihi maksuratan la fil hadari. Wasalisu, adapun yang ketiga, antakuna, ialah harus ada, al-qasiruh, siapa orang yang mengqasar, muaddiyan, ialah melakukan sholat ada, lis-sholati, pada sholat ar-rubaiyati, yang bangsa 4 rakaat. Ammal fa'itatu, adapun sholat yang pot atau yang tertinggal, hadaron, di rumah, fala tugdo, maka tidak dikodok apa al-fa'itah, fihi, dalam safar, maksuratan, hale qasar. Wal fa'itatu, adapun sholat yang pot, yang tertinggal, fis safari, dalam perjalanan, tugdo, ialah dikodok apa al-fa'itah, fihi, dalam safar, maksuratan, ale qasar, la fil hadari, tidak dalam bepergian. Ketiga, orang yang boleh melakukan qasar adalah orang yang melakukan sholat 4 rakaat secara ada. Adapun sholat yang tertinggal saat di rumah, maka tidak diperkenankan dikodok secara qasar saat melakukan perjalanan. Sedangkan sholat yang tertinggal di perjalanan, maka boleh dikodok dengan diqasar saat melakukan perjalanan, tidak dikodok di rumah. Warabi'u ayyanwi al-musafiru al-qasrah lis-salati ma'al ihrami biha. Warabi'u, adapun yang keempat, ayyanwiyah, ialah berniat, al-musafiruh, siapa orang yang bepergian, al-qasrah, pada niat qasar, lis-sholati, untuk sholat, ma'al ihrami, beserta takbiratul ihram, bersama dengan takbiratul ihram, biha, dengan sholat. Keempat, seorang musafir niat melakukan qasar sholat bersamaan dengan takbiratul ihram pada saat melakukan sholat. Wal khamisu alla ya'tammah
fi juz'in min sholatihi bimukimin ay biman yusolli sholatan tammatan liyasmalah al-musafiroh al-mutimmah. Wal khamisu, adapun yang kelima, al-layak tammah, ialah tidak bermakmum siapa musafir fi juz'in dalam bagian min sholatihi dari sholatnya musafir, bimukimin dengan orang yang mukim, ai biman artinya dengan orang yusolli yang sholat siapa man sholatan dengan sholat tamatan yang sempurna, liyas malah agar mencakup siapa mukim al musafiroh pada orang yang bepergian, al mutimmah yang menyempurnakan sholatnya. Kelima, orang yang mengqashar sholat tidak bermakmum dalam mengerjakan sebagian dari sholatnya kepada orang yang mukim, yaitu orang yang mengerjakan sholat dengan sempurna. Penafsiran seperti ini, orang yang melakukan sholat dengan sempurna agar dapat mencakup pada musafir yang melakukan sholat dengan sempurna. Wa yajuzu lil musafiri safaron tawilan mubahan ayyajma'ah bainah sholatai duhri wal asri taqdiman wa ta'khiran. Wa huwa makna qawlihi fi waqti ayyihi masya'a. Wa yajuzuh dan boleh lil musafiri bagi musafir safaron dengan perjalanan tawilan yang jauh mubahan yang mubah ayyajma'ah apa menjamak bainah sholatayid duhri wal asri antara dua sholat duhur dan asar, takdiman dengan jamak takdim wa ta'khiran dan jamak takhir. Wa huwa adapun jamak takdim dan jamak takhir, makna qolihi ialah makna ucapan musannif fi waqti ayyihima sa'ah, di waktu mana saja yang dikehendaki. Bagi seorang musafir yang melakukan perjalanan jauh yang mubah, diperbolehkan menjamak antara sholat duhur dan asar dengan jamak takdim maupun jamak takhir. Dan ini adalah makna perkataan musannif di waktu manapun yang ia kehendaki. Wa ayyajma'ah bainah sholatayil maghribi wal isya'i takdiman wa ta'khiran. Wa huwa makna qawlihi fi waqti ayyihi masa'ah. Wa ayyajma'ah dan jamak siapa musafir bainah sholatayil maghribi wal isya'i di antara dua sholat maghrib dan isya, takdiman dengan jamak takdim wa ta'khiran dan jamak takhir. Wa huwa adapun jamak takdim dan takhir, makna qawlihi ialah makna ucapan musannif fi waqti ayyihi masa'ah, di waktu mana saja yang dikehendaki. Diperbolehkan menjamak antara sholat maghrib dan isya dengan jamak takdim atau jamak takhir. Dan ini adalah maksud ungkapan musannif
di waktu manapun yang ia kehendaki. Wa syurutu jam'i taqdimi salah satun. Al-awwalu ayyabda'ah bid-duhri qoblal asri wa bil maghribi qoblal isya'i. Wa syurutu jam'i taqdimi, adapun syarat-syarat jamak takdim salah satun ialah 3. Al-awwaluh, adapun yang pertama, ayyabda'ah ialah memulai bid-duhri dengan duhur, qoblal asri sebelum sholat asar, wa bil maghribi dan dengan sholat maghrib, qoblal isya'i sebelum sholat isya. Syarat-syarat jamak takdim ada 3. Pertama, dimulai dengan melakukan sholat duhur sebelum sholat asar dan sholat maghrib sebelum sholat isya. Falau akasah ka'an bada abil asri qobla duhri masalan lam yasihu wa yu'iduha ba'daha in aradal jam'u. Falau akasah, maka apabila membalik, ka'an bada'a seperti memulai bil asri dengan sholat asar, qobla duhri sebelum sholat duhur, masalan umpamanya, lam yasihu maka tidak sah. Wa yu'iduha dan mengulang siapa man pada asar, ba'daha setelah duhur, in arodah jika menginginkan siapa man al-jam'ah pada jamak. Apabila orang tersebut melakukan sebaliknya, seperti memulai dengan sholat asar sebelum melakukan sholat duhur, maka sholatnya tidak sah dan dia harus mengulangi sholat asar setelah melakukan sholat duhur jika ingin tetap menjamaknya. Wasani niyatul jam'i awwalas sholatil ula bi an taktarinah niyatul jam'i bi taharrumiha fala yakfi taqdimuha ala taharrumi wala ta'khiruha anis salami minal ula wa tajusu fi asna'iha alal adhari. Wasani, adapun yang kedua, niyatul jam'i ialah niat jamak awalas sholatih di awal sholat, al-ula yang pertama, bi'an taktarinah dengan harus bersamaan niyatul jam'i apa niat jamak, bitaharrumiha dengan takbiratul ihramnya as-sholatul ula. Fala yakfi maka tidak cukup takdimuha apa mendahulukan niat jamak alat taharrumi atas takbiratul ihram, wala ta'khiruha dan tidak mengakhirkan niat jamak anis salami dari salam, minal ula dari sholat yang pertama. Wa tajuzuh dan boleh fi asna'iha di tengah-tengah as-sholatul ula alal adhari menurut qaul adhar. Kedua, niat menjamak di permulaan sholat yang pertama, yaitu menyertakan niat jamak dengan takbiratul ihramnya secara bersamaan, sehingga tidak cukup jika mendahulukan niat jamak sebelum takbiratul ihram dan tidak cukup pula mengakhirkan niat hingga setelah melakukan salam dari sholat yang pertama. Namun menurut pendapat
al-adhar diperbolehkan untuk niat jamak di pertengahan sholat pertama. Wasalisu al-muwalatu bainal ula wasaniyati bi alla yatulal faslu bainahuma fa in tola urfan walau bi udrin kanaumin wajib ta'khirus sholati as-saniyati ila waktiha. Wasalisuh adapun yang ketiga al-muwalatuh ialah berturut-turut bainal ula antara sholat yang pertama wasaniyatih dan sholat yang kedua bi alla yatulah dengan tidak lama al-fasluh apa pemisah bainahuma antara keduanya al-ula wasani. Fa in tolah jika lama apa al-fasluh urfan menurut uruf walau bi udhrin walaupun dengan udhur kanaumin seperti tidur wajibah maka wajib takhirus sholati apa mengakhirkan sholat as-saniyati yang kedua ila waktiha hingga waktunya. Ketiga muwalah berkesinambungan antara pelaksanaan sholat pertama dan sholat yang kedua dengan arti tidak ada pemisah yang relatif lama di antara keduanya. Jika ada pemisah yang relatif panjang atau lama walaupun sebab udzur seperti tidur, maka wajib menunda pelaksanaan sholat kedua hingga masuk waktunya. Wala yadurru fil muwalati bainahuma faslun yasirun urfan wa amma jam'ut ta'khiri fayajibu fihi ayyakuna niyatul jam'i wa takunu an-niyatu hadihi fi waqtil ula. Wala yadurruh dan tidak bahaya fil muwalati dalam berturut-turut bainahuma antara keduanya al-ula wasaniyah faslun apa pemisah yasirun yang sebentar urfan menurut uruf menurut kebiasaan. Wa amma jam'ut ta'khiri adapun jamak ta'khir fayajibu maka wajib fihi dalam jamak ta'khir ayyakunah apa adanya jamak ta'khir niyatul jam'i ialah niat jamak wa takunuh dan ada an niyatu apa niat hadihi ini niat jamak ta'khir fi waqtil ula ialah di waktu sholat yang pertama. Pemisah yang relatif sebentar atau pendek tidak berpengaruh di dalam muwalah antara dua sholat tersebut. Adapun ketika melakukan jamak takhir maka wajib untuk niat jamak dan niat tersebut harus dilakukan di dalam waktunya sholat yang pertama. Wa yajuzu ta'khiruha ila ayyabqa min waqtil ula zamanun lawib tudiat fihi kanat ada'ah wala yajibu fi jam'i ta'khiri tartibun wala muwalatu wala niyatu jam'i ala sahihi fis salasati. Wa yajuzu dan boleh ta'khiruha mengakhirkan niat ila ayyabqa hingga tersisa min waqtil ula ialah di waktu sholat yang pertama zamanun apa waktu lawib tudiat apabila dimulai apa al-ula fihi dalam zaman kanat maka ada apa al-ula ada ialah sholat ada
Wala yajibu dan tidak wajib fi jam'i ta'khiri dalam jamak ta'khir tartibun apa urut. Wala muwalatuh dan tidak pula berturut-turut. Wala niyatu jam'ih dan tidak pula niat jamak ala sahihi menurut pendapat yang sahih. Fis salasati dalam 3 hal. Tartib, muwalah, niat jamak. Boleh mengakhirkan sholat hingga waktu sholat yang pertama masih tersisa. Yang seandainya sholat tersebut dilakukan saat itu niscaya akan menjadi sholat ada. Di dalam jamak takhir tidak wajib melaksanakan secara tartib terus menerus niat jamak menurut pendapat yang sahih di dalam 3 hal ini. Wa yajuzu lil hadiri ay al muqimi fi waqtil matari ay yajma'a bainahuma ay ad-dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i. Wa yajuzu lil hadiri, wa yajuzu dan boleh lil hadiri bagi orang yang ada di rumah, ai al mukimi artinya orang yang mukim, fi waktil matori di waktu hujan, ayyajma'a apa menjamak siapa mukim bainahuma antara 2 sholat, ai artinya ad-duhri duhur wal asri dan asar, wal maghribi dan maghrib, wal isya'i dan isya. Ketika hujan bagi orang yang mukim diperbolehkan untuk menjamak sholat antara sholat duhur dan asar dan antara sholat maghrib dan isya. La fi waqti saniyati bal fi waqtil ula minhuma in ballah al-mataru a'la saubi wa asfalan na'li wa wujidat asyurutu as-sabiqatu fi jam'i taqdimi wa yushtaratu aidan wujudul matari fi awwalis sholataini la fi waqti saniyati tidak di waktu sholat yang kedua, bal tetapi fi waqtil ula di waktu sholat yang pertama, minhuma dari 2 sholat. In ballah jika membasahi al matoruh apa hujan, a'las saubih pada bagian atas baju, wa asfalan na'lih atau bagian bawah sandal, wa wujidat dan didapat asyurutuh apa beberapa syarat, as-sabiqatuh yang terdahulu fi jam'i taqdimi dalam jamak taqdim, wa yustaratuh dan disyaratkan aidan juga wujudul matori apa adanya hujan fi awwalis sholataini di awal 2 sholat. Dan menjamak sholat bukan di waktu sholat yang kedua, tetapi harus di waktu sholat yang pertama. Hal ini diperbolehkannya jika air hujannya dapat membasahi pakaian bagian atas dan bagian sandal yang paling bawah, dan juga memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan dalam sholat jamak takdim. Juga disyaratkan turunnya hujan saat permulaan melakukan 2 sholat tersebut. Wala yakfi wujuduhu fi asna'il ula minhuma wa yushtaratuh aidan wujuduhu indas salami minal ula sawa'un istamarroh al-mataruh ba'da dhalika amla. Wala yakfi dan tidak cukup
wujuduhu apa adanya hujan fi asna'il ula di tengah sholat yang pertama, minhuma dari keduanya. Wa yustarotu dan disyaratkan aidon juga wujuduhu apa adanya mator indas salami ketika salam minal ula dari sholat yang pertama. Sawaun ialah sama saja istamarroh terus menerus turun al-matoru apa hujan ba'da dzalika setelah itu amla atau tidak. Tidak cukup hanya turun hujan di pertengahan sholat pertama dari keduanya. Juga disyaratkan harus turun hujan saat melakukan salam dari sholat yang pertama, baik setelah itu hujannya terus menerus turun ataupun tidak. Wa tahtasuh ruhsatul jam'i bil matori bil musalli fi jama'atin bi masjidin awairihi min mawadi'il jama'ati ba'idin urfan wa yata'adda adzahibu lil masjidi awairihi min mawadi'il jama'ati bil matori fi tariqihi. Wa tahtasuh dan tertentu ruhsatul jam'i apa keringanan menjamak bil matori sebab hujan bil musalli pada orang yang sholat fi jama'atin dalam berjemaah bi masjidin di masjid awairihi atau selain masjid min mawadi'il jama'ati dari tempat-tempat berjemaah ba'idin yang jauh urfan menurut adat wa yata'adda dan terganggu addahibu siapa orang yang pergi lil masjid ke masjid awairihi atau selain masjid min mawadi'il jama'ati dari tempat-tempat berjemaah bil matori sebab hujan fi tariqihi di jalannya. Keringanan melakukan jamak sebab hujan hanya tertentu bagi orang yang sholat berjemaah di masjid atau tempat-tempat sholat berjemaah lainnya yang jaraknya jauh menurut ukuran uruf, dan ia merasa berat atau kesulitan untuk berangkat ke masjid atau tempat-tempat sholat berjemaah lainnya sebab kehujanan di perjalanannya.